बहुत दिनर পৰা একবাৰ কেনসেল হোৱা একবাৰ স্থগিত হোৱা তেনেকা হৈ আছিল গতিকে আজি হাইকোৰ্টে পুনৰ এটা ডিসিশন দিছে সো হাইকোৰ্টৰ ওপৰত কোনো নহয় আইনৰ ওপৰত কোনো নহয় গতিকে মহামান্য হাইকোৰ্টে যেটো সিদ্ধান্ত দিছে এটো আমি সবে মানি চলিব লাগিব আৰু সেই সিদ্ধান্ত কোনো ইটো নই কৰিব নোৱাৰে গতিকে নৱখৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ পলিটিক্যাল ফিউচার और पलिटिकल प्रेजेंट ये हाइकोर्टर ऊपर निर्भर करिছে আজিৰ সময়ত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এনেও যদি চাবলৈ যায় এটা স্বাভাৱিক পৰিবেশ আহি গল ইয়াত কোনো কমনেল পৰিবেশ আৰু নাই ইয়াত জাতি ভেদাভেদ ধৰ্ম ভেদাভেদ তেনেকা পৰিবেশ নাই বড়ো অনাবড়ো কোনো পৰিবেশ নাই যেতিয়াৰ পৰা ইউপিপিএল বিজেপি চৰকাৰ গঠন হল ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সমন্বয়ৰ এটা পৰিবেশ আহি গল সো সেই কাৰণে আজিৰ যেটো নিৰ্বাচন হবলৈ গৈ আছে এই নিৰ্বাচন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নামত নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নামত নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচন শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়নৰ নামত নিৰ্বাচন গতিকে এই নিৰ্বাচনত কোনোবা কন্টেষ্ট কৰে নকৰে ইয়াত কোনো বেছি ডিফাৰেন্স নাই আমাৰ ক্যান্ডিডেট বহুত বেছি ভোটত বিজয় হ'ব এটো নিশ্চিত নৱকুমাৰ শৰণীয়ে যে 10 বছৰতে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈ সাংসদ হল সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা গ্ৰহণ কৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি বিচাৰ এই ক্ষেত্ৰত হাইকোৰ্টে সিদ্ধান্ত দিব কাৰণ হাইকোৰ্টৰ ওপৰত সব নিৰ্ভৰ কৰিব আইনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে 10 বছৰ তেখেতে কেনেকৈ এমপি হল কি হল এই গোটেই বিষয়টো হাইকোৰ্টে সিদ্ধান্ত দিব সেইমতে আমি সবে মানি চলিব লাগিব তেখেতেও মানি চলিব লাগিব আমি এতিয়া নিৰ্বাচন বিচাৰো নিৰ্বাচনত আমাৰ ক্যান্ডিডেট বহুত ভোটত বিজয় হ'ব শান্তি সম্প্ৰীতি মৰম স্নেহ সকলো ঐক্যভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাটো আমি বিচাৰো नामांकन किया है और हम सब जयंत बसुमतारी जी को बधाई देता हूँ आज कोकराझार में हमारे नामांकन के दिन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उपस्थित हुए और लाखों लोगों का एक संबोधित किया और कोकराझार का माहौल बिल्कुल बदल गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2020 में जो मार्गदर्शन करके सांझी समझौता किया अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो समझौता हुआ था उसके बाद कोकराझार में एक बहुत बड़ा बदलाव आए हैं एक शांति की एक परिस्थिति बन गई है आज कोकराझार में शांति सुरक्षा और सब लोगों के बीच में जो समुदाय है सबके बीच में प्यार और अमन से जीने का एक अच्छा माहौल बन गया है इसीलिए कोकराझार के लोग तय किया है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें एनडीए की उम्मीदवार जो है उसको ही वोट देंगे और पहले जो हुआ था वो सब जो बुरा सपना था सब लोग भूल गया आने वाले समय में एक सुनहरे बदलाव बनाने के लिए सब लोग ने तैयार किया है इसीलिए जयंत बसुमतारी जी ये लोकसभा चुनाव जो है इसमें 3 लाख से ज़्यादा वोट लेके वो जीतेंगे ये तैयार हो गया है और हम सब लोग नड्डा जी को भी धन्यवाद देते हैं कोकराझार में आने के लिए साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इसके साथ अमित शाह जी को और आज ये जो बहुत बड़ा एक रैली हुआ है इसमें जो लोग उपस्थित हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।